Okay, let's solve this. First, okay, look at the equation. Log 6x minus log 4 minus x equals log 3. So, notice ni, diba minus? So, minus, this must be derived from the property, quotient property or quotient rule. Excuse me. Ang quotient rule gani, so ito, kung naaka diri ay log of x over, kung nakay nga naka-fraction ang form, pwede na ni mo ma-expand o ingon ani nga form. Log of x, pero i-minus, okay? Kung plus, kung product ang, if it was plus, gamitan to og product rule. Kini kay minus, that's why we are referring this to quotient rule. So, log of okay? So, in this case, mao niya itong x, 6x. Okay? Ang kaning 4 minus x, mao ni ang atong y in this log of y z. In this case, ang atong y is this one. Okay? Walay z because isa naman siya ka-term. For example, naka-multiplication, napailain nga term ana, imo na po nang applyan o kuan. Napay example z, applyan na po ni mo diri o katong product quotient. But in this case, naa na ta diri okay? So, kini, i-equate na to, kining siyang full term, i-equate na to diri or ibalhin ako na diri ibalik na ko diri. So, now I have, ibalik na ko diri dili diri kumbaga, dito kung kini siyang equation, it was derived from this property. Ang ingon, kung na ako no kay naka-fraction na form, ang ingon ani log of, example, log of x over y minus z, this can be expanded like this, log of x minus log of yz. So, because of this sign of operation, we can say nga kaning equation was derived from this. So, at ang akatong buhaton is ibalik nato ni siya sa this format, sa original form. Okay? So, now we have log of mo netong x, 6x, over ang atong y is 4 minus x. Y lang, wala tay z in this case, but it can happen nga ang denominator is in product form. Pero karon, usa ra man ni siya ka term, may lain. So, y lang ni, pero pwede pa ni siya na ay lain or duha ni sila. Then, pag na-apply product diri, applyan na po ni mo og product rule. Pero wala man, diretso na ta. So, hangtod na ta sa y. Okay, equals log of 3. Ana na ang forma.
So parehas naman, so we can cancel this log function there. Now we have here left 6x minus over 4 minus x equals 3. Okay, so cross multiply nato ni para matanggal ang denominator. Cross multiply, assuming no, there is imaginary 1 here, so that would be 6x equals cross multiply 3 times 4 minus x. So natin pilin dire 6x equals distribute 12 minus 3x. Ibalin na to sila right side tanan, i-equate na to sa 0. Okay, then 6x. Balin na to ning 3x, may na niya siyang positive. Plus 3x. Ibalin na to ang 12, may na siyang negative. 12. Okay, so we have 6x plus 3x is 9x. Equals to 0 na siya. Equals 0. Tapos, 9x minus 12. Equals 0. Now, let's find out the common aning 9 o kay mag-factor man ta. So, bilhin ako diri ang x. Unsay common diri walay common factor ang 9 ug 12. So, ato na lang buhaton. Ako sang ibalik ang 12 sa kabila ha. So, we have here 9x. Ibalik na ko ang 12 sa kabila. Equals positive 12. So, tanggalon ako ning 9 diri by multiplying both sides. Naman na siyang divide. Tanggal diri divide diri So, oh yeah, now you have x is equal to ang ilahang common nga factor is I think 3. Yes, kung i-divide na to ang 9 og 3 is 3. Divide na to ang 12 og 3 is 4. So your answer is x equals 4 over 3. Lang ni nako nga kuan ha kanang proseso pag kaning diri nga stage. So ang pangutana karon posible nga mangutana ka na unsa man ning anong nikalit ra man 6x over 4 minus x equals 3. Now asa naman ang mga log functions? So ang gibuhat nako sa log functions ani is pag aning forma naka-multiplication siya na form, di ba log anya walay any operation form din hiya. So multiplication form na. Gusto na ko tanggalon ang log. So what I did, i-divide na ko ning whole thing with log para matanggal ning log. So kung unsay akong gi-divide diri nga part, maupoy akong i-divide diri sa another part sa equation. So kung gi-divide na ako log diri, mag-divide sa kog log diri man ni. So pag human, so log divide by log canceled.
the same here. Log divided by log cancel. So we came up with this 6x over 4 minus x equals 3. Okay, then we proceeded with the other proseso. Gi-equate na to sa 0. Nag-combine ta og like terms if there was. Unya, gi-equate na to sa 0. Pag abot diri, kung naa pa lang unta ni siya kanang common factor, kining 9 og 12, mag-factor ta, pero wala man. So, that's why we opted to do this. Gibalhin ako ang mga whole number sa another side na po. Gipabili na ko ang 9x diri sa kabila. So, resulta og 9x equals 12. Ang kaning negative 12 na yung positive. Okay? So, extra man atong gusto. Kinahanglan mawala ning 9 diri. Unsay buhato nato, i-divide na pud nato ni og 9 para matanggal ning 9 diri Unya kung unsay atong gi-divide diri, mao po i-divide pud nato dito sa kabila kay equation man ni para equal gyapon. So, pag divide nato sa 9 diri, that will be 9x over 9, cancel ang 9. Sa another side naman, 12 times 12 over 9 ang atong makuha. Di man nato madiretso ni siya og ka-simplify kay kanang dili man siya whole number kung imo i-divide, wala sila common nga factor, common multiple. So atong gibuhat, we came up with x over 12 over 9. X equals 12 over 9, and then we reduced it by looking for common factor sa ilang duha, nga kung atong i-divide sa denominator, you will get whole number, o i-divide nato sa numerator, whole number gyapon. So what it is, we have 3. So 9 divided by 3 is 3. 12 divided by 3 is 4. So now we came up with x equals 4 over 3. Okay?